buntag sa tanan and nanasad ta dinhi for us to worship the one and true God. Amen? So, naku i-share sa inyo ha. Throughout your life, namba mo yung mga lessons sa kinabuhi na inyong gihinumduman. Maybe sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga teacher, sa inyong mga boss, o kinsa man itong inyong mga authority figure. No? Was it something na hashtag life hack? Or hashtag life lesson? Or hashtag life tips? Diba? For example, when I was in elementary, permi na lang every Monday na yung gina-remind mo ang school director, school principal nga, you have to come in school on time or before the time. Kanang before the time, mo jud nang nag-motivate sa ako nga ari jud ko sa school earlier than the time. No? And that habit eventually na-apply po na ako na sa akong work o pati sa akong mga pag-attend sa mga event. Usahay, ginatawag dyan kong early bird ba. But, kana mga life lessons sa kinabuhi, inyo pa nang hinumduman sa inyo ang life. So, pangutanan yung mga katapat, hinumduman pa na mo? Nako'y i-share sa inyo na word from Joshua chapter 1 verse 8 to 9. And akong basahaw ni sa Bisaya. Ayaw gayud kalimti ang pagbasa sa libro sa kasuguan. Pamalandungi kini, adlaw ug gabi, aron mahibaw-an mo kung unsaon pagtuman ang tanan nga nahisulat niini. Ug sa ingon nga niini pamaagi, mapauswagon ka ug magmalampuson. Hinumdumi kini akong gipahimangno kanimo. Liguna ang inyong kaugalingon o pagmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Magauban kanimo bisan asa ka moadto. Amen. Here are some key points sa atong hinumduman based sa aning na passage. Number 1, kanunay ta pamalandong sa pulong sa Ginoo. In this context, ang ipanghinumdom kay Joshua ug tanang mga tao dito sa nahitabo sa Israel, no? Na ang ilang hinumduman ang Book of the Law o ang Torah. Pero karon kita ato nang hinumduman ang tibuok 66 books sa Bible, from the Old Testament to the New Testament. And I like this Cebuano translation of this word meditate. Pamalandong. In the context kasi, ang pamalandong, mura siya nag-cover ka sa imong ulo o something. Whether it's cloth or kanang something na makaprotect sa imong ulo. It implies that you cover yourself in a deep immersion and commitment to God's Word. Right? Number 2, the promise of prosperous outcomes and good success if one follows God's commands faithfully. Ang pagpatuman sa iyang pulong mong resulta sa panalangin gikan sa Ginoo. And number 3, ang pagpaawha gikan sa Ginoo. Exhortation to be strong, courageous, and unafraid, because God will be that person who will be with us wherever we go. Amen? Overall, this encourages us to devote ourselves wholeheartedly to God with the assurance that this will result in favorable outcomes. It presents a vision of faith-driven, prosperity-yielding obedience. So, ingna imong katapat, hinumdumi, ayaw kalimte. Alright, so, in this time, muawhag ko nga, mabarog kita, aron kita mo bayaw, mupakpak, musayaw, o muambak, kadto sa Ginoo. Ato siyang daygon,
ato siyang simbahon. Amen? Go! Whoa! 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 Madag segundo, kagining ang duhan, ikaw Ginoo ang bugtong hinungdan. Ikaw bugtong hinungdan. Madag ginawa ni ining kinabuhi, ikaw Ginoo ang bugtong bahandi. Ikaw bugtong bahandi. Sa pagsikat o pagsalop sa adlaw, ang pangalan mo, O Diyos, igabayan. Araw-gabi, araw-gabi, balik-balo na mo awit, balik-balo na mo daig, O Diyos. Punughan, ikaw Ginoo ang bugtong hinungdan. Ikaw bugtong hinungdan. Nawa ni ining kinabuhi, ikaw Ginoo ang bugtong bahandi. Ikaw bugtong bahandi. Sa pagsigalog salog sa adlaw, sa pagsakat sa pagsalop sa adlaw, ang pangalan mo, O Diyos, igabayan. Araw-gabi, araw-gabi, panipayon na mo awit, panipayon na mo daig, O Diyos. Panipayon na mo awit, panipayon na mo daig, O Diyos. Araw-gabi, oh, 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 bayaw ta, ali-ali, bayaw ta, ali-ali, bayaw ta, bayaw ta, bayaw ta, bayaw ta, bayaw ta, bayaw ta. Pakpak na na! Pakpak 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 na! Sayaw na tanda! Sayaw ta! 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 Wabak na! 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 Wabak na!
into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. Yeah. Woo! I tried with all my might, but I just can't with the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Yeah. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, oh, oh. Cannot deny, I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe, and that's a burning ashes in the wind. So long, so long to my old friends. Burden and bitterness, you just can't keep it moving. Nah, you ain't welcome here. From now on I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back. Oh, oh, oh. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, 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 oh. Lost another one. I lost another one. I am free. I am free. I am free. Let's declare. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. That's mine. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. Yeah. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, thank you, Jesus. Continually thank the Lord. Let's spend a few moments just soak in the presence of God and then thank Him. Ingon sa Biblia, bisan kinsa nga modangop sa Ginoo kay maluwas. The past Sundays nagkatapik ta about under attack, especially ang atong pagtuo. Lahi-lahi man ang atong istorya sa kinabuhi, pero kitang tanan nagkinahanglan sa Ginoo. Padayon ta og tuol kaniya. Ikaw ang
Jesus sa imong kinabuhi. Kani nga part sa bridge ato ning kantahon ug moadto ta sa iya nga Lord, mutuo mi kanimo. Dawaton ka namo sa among kinabuhi. Ang kaluwasan, kabag-uhan, kadaugan naa sa imo ug para ni sa amo. So church, tabangi ko sa pagkanta ug padayong ta nga mutuo nga Lord, salig mi kanimo. Misaling kaniya hatagan kagahom mahimo kang anak sa Diyos. Ug ikaw midawat misaling kaniya hatagan kagahom mahimo ikaw anak sa Diyos. Ug ako midawat misaling kaniya adun ako'y gahom kaya ko anak sa Diyos. Ug ako midawat misaling kaniya adun ako'y gahom kaya ko anak sa Diyos. Ug kita midawat misaling kaniya adun ako'y gahom kay kita anak sa Diyos. Ug kita misaling kaniya adun ako'y gahom kay kita anak sa and what he did for me.
sa tinuod di ay scam lang. And tungod ani nga atong mga ma-experience sa kalibutan, murag na ay kahadlok sa ato nga mosalig sa katibuk-an sa atong kasing-kasing. Nahadlok ta kay basin dili tinuod. Nahadlok ta kay basin mapakyas lang ta sama kaniadto. Pero kailangan ta makahinumdum karon nga ang atong Ginoo masaligan. Ingon pa gani sa Proverbs chapter 3, salig sa Ginoo sa katibuk-an sa imong kasing-kasing. Trust in the Lord with all your heart and He will make your path straight. Pwede nato masaligan ang Ginoo. Giunsa ba niya paghimo ang kalibutan? Niingon lang siya, let there be light, and boom, nagka-light. Let there be water, and boom, nagka-water. Kung unsay giingon sa Ginoo, ato na sang masaligan, nga mura na nagrealidad. Kung unsa man ang imong nadawat nga mga promises sa Ginoo, salig mo niya. Kaya atong Ginoo, never pagyud napakyas. Pila na katuig ang kalibutan? 10,000 years, 1 million years, unsa pa ba na? Never pagyud napakyas ang atong Ginoo. Ayaw ihalin tulad ang Ginoo sa mga tao, sa mga butang nga mang-scam nimo, nga magpaasa nimo, kay dili ingon ana ang atong Ginoo. Karong adlaw nag-celebrate ko sa akong 36 years sa kalibutan and 22 years nga kuyog ang Ginoo. And sa 22 years, makaingon gyud ko, masaligan ang atong Ginoo. Kuto pa sa pagkabata, ni graduate ng trabaho ko karon, masaligan ang atong Ginoo. And kung unsa man na nga kahadlok sa imong kasing-kasing nga nagpugong sa imuha for trusting God, hinumdumi, there is no fear in love because perfect love casts out all fear. Grabe nga masaligan ang atong Ginoo. Ato ning kantahon nga song again. And I pray kung unsa man na imong pag-alinlangan dira, ako ba ni isalig sa Ginoo? Ako ba ni ihatag sa Ginoo? I pray that as you know God nga masaligan ug trustworthy, ato yung isalig sa ihatanan. Unsa ba na imong future, imong present, imong pamilya, imong academics, imong career, imong kwarta, imong health, imong anak, imong apo, unsa ba na? Isalig nato sa Ginoo. Kaya atong Ginoo masaligan. Ingon pa pud ang Biblia, tanan nga mosalig kaniya, dili gyud mapakyas. Let's just sing this song again. And I'll trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I'll trust in God, my Savior, the one who will never Nituman jud ka sa imuhang mga promises. Salamat kaayo Ginoo.
track record sa amua perfect yun. And karong adlaw, God, instead nga mapuno mi og kabalaka, mapuno mi og kaguol. But Lord, karong adlaw, we will put our trust in you, God. Among isalig sa imuha ang tanan, O God, kay ikaw gamhanan, ikaw tinuod, ikaw, God, masaligan, o ikaw, God, dili gyud ka makapakyas sa imong mga ipang-ingon. Salamat, Lord. I pray sa mga tao diri nga na ay doubt, God, kung masaligan ba ka or dili. I pray nga tabangan nimo sila masinati ang imuhang pagka-trustworthy, O God. Lord, kung unsa man na ang mga heaviness, unsa ba na nga mga burdens, God, nga nagpabugat sa ilaha, I pray karong adlaw, God, nga ila nang masalig dira kanimo. Kay ang tao, Lord, limited. Ang tao, finite. Pero ikaw, Lord, unlimited. Ikaw, Lord, infinite. Ikaw, Lord, gamhanan. Ikaw, Lord, endless ang possibilities, O God. And so, kung pabilion mo, Lord, we will choose to put our trust in you. And tabangi ang mga tao nga naglisod pa. We even pray na dili mahuman ang Sunday service karon, nga dili nila mahatag completely dira kanimo ang ilahang pagsalig. Salamat kayo, Ginoo. We love you and we worship you in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, pakpakan nato ang Ginoo. Before we take our seats, I encourage you na mangita og 5 ka tawo og ingni masaligan nimo ang Ginoo. Sige, let's go around and then let's greet one another by saying, "Hey, you can trust the Lord. You can trust the Lord." Good morning, everyone. Wala may na. Good morning, everyone. So before anything else, no, gina-request na ako tanan nga mga bata, no, ages. Pila gani ang age sa mga bata karon? Basta ang mga kids, no, mga kaparehas, ang mga classmate ni kaya daw. Asa na tong tanan nga mga bata nga nasa gawas? Ha? Dili, ang teens. Oh, ari mo dire. Sige. Pwede ba na ito pakpakan ang mga bata? No, sige. Ato lang sila ipag-pray. No, i-raise na nato atong hands, no, as a sign of blessing sa ilaha. Heavenly Father, thank you, Lord, for these little children. Salamat, Lord, sa mga parents, Lord, nga imong gisustain pagpadako sa ilaha. And we pray, Lord, that as our parent, Lord, as our Heavenly Father, Lord, mailhan kanila, kaning mga bata, Lord, even as young as they are. I pray nga mag-enjoy sila sa ilang time. But Lord, I pray nga even sa ilang enjoyment, Lord, mailhan nila ang imong gugma, Jesus. And I pray, Lord, nga pinaagi, Lord, sa ilang lesson nga ma-learn karon, Lord, sila mabag-o, Lord, one step at a time. Lord, always remind these children, Lord, nga bisag unsa ka grabe ang kalisod nga ilang gi-experience, Lord, that they are a blessing and naa sila Ginoo nga pwede nila sampitan. We release them, Lord, with your love. In Jesus' name, amen. So pwede na mo maato sa likod. Good morning, everyone. Ingnaim katapad nga murag mas maayo pa ka sa buntag. Nindot ang buntag pero
sometimes mas maayo pa ang imong katapad sa buntag. So, welcome everyone to Destiny. My name is James Limpiado. So, if dili nimo kailang imong katapad, pwede ba nimo ilahon lang kung pangutan kinsang iniyang pangan, no, para at least no mas naatay family vibes no dire, no. Ayun. So hopefully no you felt welcome here. Kinsay nag-enjoy sa presensya sa Ginoo, kinsay nag-enjoy sa worship this morning. Praise God sa iyang wonderful move no sa worship. So, welcome di sa tanan. Naaba diri mga first timer, second timer, third timer o fourth timer. Naaba diri? No, if imong first to fourth, no, if ikaw na no, we just want to welcome you, and if kabilang ka na sa mga group gitawag mo namo nga VIP. Unsa ibig sabihin sa VIP? Very important person, no? Sa inayam katapad nga ay kabala ka importante sad ka. No, kay basig mga VIP lang importante dire. No, but we have a special token para sa inyoha na aming special gift para sa mga first timer to fourth timer via sa atong welcome room. So, if first time ninimo to fourth time, after the Sunday service, if you could stay with us, no, na atay a time where we would just want to talk with you. So, welcome to Destiny, and of course, no, sa tanan nga wala na kahibalo or sa nga tanan nga na-miss na ang introduction sa Destiny, we are actually part sa atong ginatawag nga network of Christian Churches of Destiny. So, gikan ni siya ang atong church sa mga wala na kahibalo kay na ako'y a good friend of mine nangutana unsay origin asa gikan ang Destiny, no, basig na pa asa gikan ang Destiny, no. So, ang Destiny gikan ni siya sa 7 nga students nga nagpray one time sa UP Los Baños, and then nag-ask sila og revival kang Lord. And then, praise God, true enough, ang revival sa Ginoo nahitabo sa campuses, and fast forward, nagbunga pod ang revival sa kanang atong church karon nga Destiny Church Cebu. So ako, kauban ko sa akong wife sa likod, no, we are co-pastoring this church, and today is a very special day, no, because trivia sa tanan, no, we celebrate our birthdays on the same exact day, no. So praise God for, actually gianihan nag-ihap-ihap ko pila na akong edad, no. So I realized 33 na daay ko, no. So but it's amazing, no, how God has been so faithful to us for the 33 years, and kang Kenny, di na ako ingon pila iyang edad, no. But if you will ask me, what is one gift or what is one wish that you'd like to pray with me? For me, one of the greatest gifts or one of my wish kang Lord is that every one of you would walk together in our journey, in our relationship with Jesus Christ. And kita nga tanan, mulambo, mulalom sa atong pagkaila o atong paghigugma sa Ginoo. Amen? No? So I pray that, Lord, that indeed, Lord, ang imong grasya, magpauban ka namo, dili lang karon but kanunay. And tabangi mi, Lord, nga mo grow kung asa man mi sa among mga journey. Ang uban, nag-start pa lang. Ang uban, dugay na. Natayan na, ang uban, padayon. But Lord, wherever we are, I pray nga mulahutay mi, Lord, sa among journey with you until the end. Lord, we welcome your move and we welcome your word this morning. Open our hearts and make us like little children that we could believe in your word. In Jesus' name, amen. So karong buntag, ipadayon nato ang atong topic on under attack. No, speaking sa word nga under attack, if kinsa sa inyo hilig og tanog news, no? So naay ongoing nga development, no, na diri slide. Naay ongoing development kang Alice Go, no? Kailan mo kinsa sa Alice Go, no? So just a little bit of news, no? So gabi lang ko nakahibalo, no? Nga naa di ay usa nga Chinese national sa Thailand nga nanawagan kang Alice Go, nga iya nang giingon nga kani si Alice Go is kapwa niya nga Chinese intelligence nga ginagamit daw sa China to infiltrate, no, mao ang iyang claims. And then ang iyang mga words na ingon nga go Huaping, China cannot be trusted. Two of us dedicated our lives to China Ministry of State Security. And look what happened to me. Nanawagan siya kay na ay possibility nga ang kaning lalaki
i-deport siya sa China and of the possibility nga patyon siya. Ingon pa siya, if you don't want to be eliminated, tell the world the truth. And if kay ba mo sa story no murag si Alice Go kay murag na nakuan siya na nawala ang iyang pagka-demure, no? Mura siya na nakuan sa iyang emotions. And this is just an ongoing story. We don't know the truth ba? But what we know is that kani nga atong mga nakita sa salida, no, kinsay tigtana og mga Mission Impossible, mga spy, no, and feeling nato salida lang. Pero makita nato nga it is actually happening right now. Real life, dili lang diay siya salida. And the Bible niingon sa ato nga we are also under attack. Ingon sa Bible that we wage war, ang atong battle as believers of Jesus Christ is not against flesh and blood, but against the dark powers and the principalities of this world. That is why naatay kataga nga life is a battle. That's why giingnan na ka nga, don't give up. Because ang reality, life is a battle. And it is a battle because there is an enemy who wants to attack us. So karon no, ipadayon nato ang atong series Under Attack, and then we will continue sa katong gi-share ni Kenny sa title nga Faith Under Attack. But before na mapadayon, let me just give a summary or a review kung unsa ang ibig sabihin sa faith. Ang faith or pagtuo simply means nga ikaw nagtuo ka, na kuang ka, na persuade kung kinsa ang Ginoo, kung kinsa si Jesus. And interestingly, sa Old Testament, ang word nga faith ug ang word nga truth kay used interchangeably. At times gamiton ang word nga faith, at times gamiton ang word nga truth. Nga naman, because ang atong pagtuo kay anchored around sa truth of kinsa si God. Kaning atong ang imong gituohan about kang God, dili ra ni tuo, but naatay kasiguraduhan. And mauna ang pulong o existence ang buhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. That is why if naay mag-asay mo ang imong pagtuo kay imo lamang lang tinuohan, blind nga pag-believe, mayong kadili. My faith is anchored on a firm foundation, which is Jesus Christ. Amen? And atong pagtuo, kaingon nato nga gikan sa atoa, pero niingon ang Bible, nga even ang atong pagtuo kang Jesus, kang God, kay grasya lang di ay sa Ginoo. Gipailat niya sa Ginoo kang Jesus, but at the same time, gitagaan ta niya grasya para masabtan ang iyang pulong. Kinsa diri at one point sa imong life, ning basa kag Biblia, and then usa nakakauras, wa gyapon kakaget sa imong gibasa. But ngano na ata karon diri nag-journey because at one point sa atong kinabuhi, nasabtan nato ang kamatuoran kung kinsa si Hesukristo. And mao na ang grasya nga iyang gihatag sa atoa. And importante ni siya nga faith, kay ingon ni God, pag wala daw kay faith, imposible nga ma-please nimo si God. Bisa pa nimo unsahon, bisan pa kag ihatag nimo imong kinabuhi kang God, pero if wala kay pagtuo sa iyaha, dili siya malipay sa imuha. Kanipod nga faith, kay maupo niya ang atong key entrance sa eternal life. That is why, bisag di ta kay bahaw, unsay atong kaugmaon, di ta kay bahaw sa sunod nga mga sakit nga maabot sa atong kinabuhi. Kay kampante gihapon ta o kita, kay sigurado ta nga if mamatay man ganita, kauban nato si Hesukristo. Amen. And this eternal life, dili lang nag-start sa heaven, kani nga faith, maupod ang naghatag sa ato ag opportunity nga magkaroon og relationship kang Jesus. At one point sa atong kinabuhi, layo kayo ta sa Ginoo. Pero tungod kay nituo ta sa kamaayo ni Hesukristo, diha nag-start ang atong journey sa iya. Di ba sakto, di ba? Labi na sa mga naana dire in a relationship, no, naana kay love life nga imong matawag, no. Nag-start ang imong journey the moment ning tuo ka sa iyang mga words. Katong niingon siya, I love you. Ning tuo jud ka nga, I really do believe that you'll. Sakto ba? Kay wala kami tuo, wala yung relationship nga mahitabo. And that is why, because of that, because important siya sa atong relasyon, sa imong destiny, ang enemy, ganahan siya nga buhaton niya ang tanan para kita, whether believer man ka, whether bag-o ka,
or whether dugay na, nga matangtang, mawagtang ang imong pagtuo sa Ginoo. That is why today, ipadayon nato pagtanaw sa Biblia, unsa ang mga attacks sa enemy para matarhog ang atong faith. Basahon nato sa Daniel, chapter 1, 1 to 8. If naamoy mga Bibles, no, I would recommend that you open them, no? Kay we believe, no, in the Bible as the Word of God. And if naamoy Bible nga naala sa iyong balay, nga naanay mga unsay tawag mga dust, giabog na, no, kuha niyo limpihoy, and then next time dalan niyo dire. Basahon nato Daniel chapter 1 verse 1 to 8. 1, 2, 3, go. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. King of Judah into his hands, with some of the vessels of the house of God. And he brought them to the land of Shinar, to the house of his God, and placed the vessels in the treasury of his God. Then the king commanded Ashpenaz, his chief eunuch, to bring some of the people of Israel, both of the royal family and of the nobility, youths without blemish, of good appearance, and skillful in all wisdom, endowed with knowledge, understanding, learning, and competent to stand in the king's palace, and to teach them the literature and language of the Chaldeans. The king assigned them a daily portion of the food that the king ate and of the wine that he drank. They were to be educated for 3 years, and at the end of that time, they were to stand before the king. Amongst them were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah of the tribe of Judah. And the chief of the eunuchs gave them names. Daniel he called Belteshazzar, Hananiah he called Shadrach, Mishael he called Meshach, and Azariah he called Abednego. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore, he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. Heavenly Father, we ask that your word magasulti sa amo sa kamatuoran, Lord, sa realidad sa mga atake sa amo sa kalaban. And I pray nga pinaagi, Lord, kang Daniel ug sa iyang 3 friends, Lord, kami maka-learn and kami makahibalo paun sa pag-respond sa kaning mga attacks. In Jesus' name, amen. So, unsay natabo sa Daniel nga atong gibasa nga passage, ang city of Judah, ang Jerusalem, no, ang country of Judah, ang city of Jerusalem, kay gi-attack, naa sila'y literal nga attack. Nag-istorya ta ganiha about no China and nga possible nga pag-infiltrate sa ato. But dili possibility ang nation of Chaldean, ang Babylonian Empire nga pinanguluan ni Nebuchadnezzar, iyang gi-atake ang country of Judah. So naka-experience sila og literal nga frontal attack. And grabe ang natabo sa ila, guys. Daghang nangamatay, daghang mga babae nga gi-rape, ang ilang temple sa Ginoo nga ilang gitanaw nga sacred and holy, gi-desecrate, no, gibaboy, and daghang mga na-down ang ilang kasing-kasing. And if i-relate nato sa gitulo ni Kenny, this could be a circumstantial attack nga ginagamit sa enemy to question their faith in God. Posible ang mga tao sa kaning mga panahon nag-ask kang God, Lord, if tinuod ka, nga naman wala minimo proteksyonan sa kalaban. Lord, if ginahigugman nimo kami, nga naman imo tong gialaw nga mahitabo sa among kinabuhi. Lord, if ikaw tarong ka nga Ginoo, nga naman nga imong gialaw kaning injustice to happen. And Lord, if ikaw powerful ka, wagoy makapildi sa imuha, nga naman nga imong mga tao, imong mga gi-call as your own, nga naman lagi napildi. And relating sa atong past Sunday, na ay mga moments sa atong life nga kita mismo nakaasta ani nga mga question, kay naka-experience ta og kalisuran sa kinabuhi. Tama? Pero habang nag-asta sa kaning mga questions,
Sa context nga atong ginabasa, actually na ay answer. Ngano ginaalaw ni God nga nahitabo to nga kalisdanan sa ilang nasod. If you know sa verse 2, nahabutang dito nga God allowed Nebuchadnezzar to invade them. Ang background ani, ladies and gentlemen, kay ang Ginoo dugay na nag-warn sa mga Israelites nga guys, sayop ni iyong gibuhat dili na sakto. Pag-repent mo kay if dili mo magbag-o sa inyong gibuhat, mao ni ang mahitabo sa inyo ha. Kinsa na sa inyo no na amoy anak and giingnaan ninyo ang inyong anak nga ayaw ni siya buhata kay makuan ka, masugatan ka, mayayay ka, di ba na may anak? Pero unsay matabo pag dili jud mo sunod ang anak, mayayay jud ang bata. And the same thing ang nahitabo diri tungod kay wala ning sunod ang mga Israelites, ang people of Judah, nahitabo jud ang consequence sa ilaha. But sometimes makaingon tanong nga pag mahitabo ning mga bagay, gi-question nato if tinuod ba jud ang Ginoo. But let me give you a different perspective. Because ang Ginoo matinud-anon, tungod kay siya dili mamakak, dili ilang sa panahon sa kaayuhan tinuod siya. Even sa panahon sa kalisdanan, even sa panahon nga na-experience nimo ang consequence sa imong action. Kaya if ang Ginoo just, if ang Ginoo ang mutuman siya sa iyang pulong, ang iyang pulong dili lang puro blessing. Sa mga wala na kahibalo, no? Dili lang puro ay bless you, no? Mapagpala ka, modato ka. Yes na ana. But daghan pog mga warning si Lord. Kayo like usa nga inahan og amahan, dili siya ganahan nga ma-experience nato ang kadautan sa atong kinabuhi. But because God is real and God is faithful, He allowed these things to happen. But unsay natabo? So okay na to, no? Gipildi na sila, giransak na sila. But for some people, dili pa tapos ang battle. Na ay another battle nga ongoing nga naman. Because atong gibasa nga verse, if namatikod ninyo, naa daw si Nebuchadnezzar, si king, gipili nga mga tao. Nakita niya nga, if ganahan siya nga, ipadakon pa ang iyang empire, then need niya i-utilize ang resources. And what better resources kundi human resource? Nakita niya nga, para mulambo pa ning akong kingdom, need na ko gamiton kaning mga maayo nga mga tao, kaning mga bright, para mo serve and mas mo improve pa ang atong kingdom. And kinsa daw ang iyang gipili? Gipili daw niya sa next nga verse. Next slide please. Okay, ato na lang ba sa verse 3, no? And verse 4, iyang gipili katong mga tao nga without blemish. Ano ibig sabihin sa without blemish? Hamis. Kinsa diri? Hamis og naong. If naa ka dito, apil ka. Gikuha na ka dito. Kinsa pa diri? Oh, dili ra hamis. Kinsa diri? Good appearance. Wala ko yung maamin sa inyo, ano? Ako na lang maamin, no? Apil ko dito. Naa pa diri, no? Skillful in wisdom. Kinsa diri mga bright, no? Ay, now. Apil po ka isil, no? So basically, katong mga elite, katong mga maayo, gidala ni Nebuchadnezzar from their place paadto sa ilang capital of Babylon. Para unsa, masabtan nato niya. And then, one of those nga mga people, daghan silang gidala from Judah, but one of those people, ang atong bida sa istorya karon, kay kaning ginatawag nga si Daniel, si Hananiah, Mishael, o Azariah. Now, muadto na ta, how does the enemy attack our faith? Based sa pulong sa Ginoo, paunsa na to ma-learn ang iyang mga tactics. Number 1, duhara ang atong ito karon. Ang number 1 tactic nga gamiton sa enemy is isolation. Say with me, isolation. Unsa ibig sabihin sa isolation? No, para dili na ta mag-guess pa, pwede na to basahon. 1, 2, 3, go. Refers to the state of being separated from others. Either physically,
So basically, to isolate means to separate. Si Daniel ug iyang mga friends, gi-isolate, tangtang sa ilang community, sa place nga mag-uban sila worship, sa ilang mga families, and gidala sila dito sa place nga foreign sa ilaha. Ang tawag ani nga sa ilaha kay gi-exile sila. Gida sila sa usa nga place para unsa? As a preparation, no, to train them para i-brainwash sila and para magamit sila og maayo ni Nebuchadnezzar. You know, in life, the enemy will also use isolation para i-attack ang atong faith. Na ay mga different kinds of isolation, but even just the isolation of isolating ourselves from others. Ibig sabihin, ang pagtangtang sa atong kaugalingon sa uban. Na ay mga points sa imong life nga dili nimo ganahan magkuyog sa ubang tao. Ganahan lang nimo mapag-isa kinsay ka-relate ana. And okay naman na siya normal, pero pag madugay na gani, ikaw na lang, nag-iisa na lang ka, diha ng gawas, ang mga attacks no ginagamit, ang isolation para ka mas muhumok o mas maging successful ang attack sa enemy. Ingon pa gani ni Miss Liza, usa siyang kanang author, American Christian author, if the enemy can isolate us, he can influence us. That is why na mga moments no ganahan ka mapag-isa, and the moment nga napag-isa ka, ang mga thoughts nga negative no mas nang daghan na hinuon, di ba? Sakto? Ang mga thoughts no nga of putting yourself down no na ay mga thoughts nga kani magong person dili siya. So mahabang nag-inusara ka for a long time, no, you become a target of the enemy. And that is why gani nga even as a society, dili nato gina-encourage nga ang people would be isolated for a so long time. Because mauni siya ang first step para ang person magkaroon og mental problems. And if kahibaw mo sa natabo, last week ba to or last week? Last week. Usa nga attorney ning lukso sa Ayala dapit. Dili ta na kahibalo kung unsay natabo na basin na daw foul play, but possible daw nga naay mental problems, naay depression. And that is what the enemy tries to do. I-isolate ta. Walay makakuan sa imuha, maka-understand, no? I-leave ka sa the rest so that the enemy can start to influence us. That is why, ingnayam katapad, no, nga, wag kang mag-iisa. And then, inaanapod nga, andito lang ako. Diba? Don't isolate yourself because the moment you're alone, ingon gani ni Peter no nga ang yawa daw, ang enemy no, ang iya daw characteristic kay mura siya lion ato to sa 1 Peter be. Mura daw siya lion nga nag-prowl around. Basically, nagapalibot lang na siya sa next slides. Nagapalibot lang daw siya. So, if mo tanaw mo, makaato mo sa safari, naanay mga lion, and then naanay sila yung mga victims, like for example, mga cows, mga horses, etc. And then sila, dili, dayo na mo atake. Magmasidra na sila, magpalibot, kay, if daghan, let's say daghang buffaloes, mapildi if mo atake ang lion. Kay, ingon pagani, kinsa diri ang fan gihapon ni Golden State, bisag pildi na sila, no? Strength in numbers, no? There is strength in numbers. Pero ang enemy, ang lion, naghulat ra na siya nga naay matiwalag sa grupo. Kaya if motiwalag na siya, hantingon dayon na siya sa lion. And dili lang isolation nga social, but we believe that there is also an isolation in terms of being isolated from our spiritual family, the church. Ang isolation nga, ipalayo ta sa simbahan, nga okay lang mag-live alone without the church. Attack na siya sa enemy. If you know this verse sa Hebrews, ato nato, no? Pwede ba nato basahon? 1, 2, 3, go! Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promises is faithful. And let us consider
how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day dawn. Question, ngano ang author sa Hebrew nag-talk man about not neglecting to meet one another? Let me tell you the context. Sa context katong gisuwat ning Hebrew, na ay persecutions nga nahitabo, na ay attacks against the Christian way. And then naapoy ka na nga other nga attacks about truth. Giilad ang mga Kristohanon sa sayop nga tinudloan. And then napansin sa author, hear me out. Napansin sa author nga naay mga people nga nag-fall away, basically ang term ani nag-apostasy. No, ang apostasy is the abandonment of faith. Gi-abandon nilang ilang pagtuo kang Hesukristo. And gina-observe sa author and he found out, shockingly, that the first step to apostasy, the first step to abandon our faith in Jesus is shockingly the neglect of meeting together. Dili ni akong words, but words ni from the author of Hebrew. Ingon pa gani sa commentary, naa daw mga lain-lain nga rason ngano mag-neglecta to come to the body of Christ, to the family, to the church, and isolate ourselves. Let me tell you 4 reasons. Number 1, sa time sa Hebrew, the moment nga Kristohanon ka, patyon ka. And that is why ang uban nga tao, dili mo uban dito sa pagsimba, kay the moment, hala si Selwyn, nakitaan sa Destiny Church. Posible, ma-persecute si Selwyn og mamatay. Naay kahadlok sa ilang life. Ikaduha, possibly po daw, naay mga tao nga Kristohano na, pero dili interesado mo join sa church. Dili interested, walay gana no, para sa ilaha, mas nindot pa mo buhat og other things. Ikatulo, ang uban pod nga mga tao, posible pod, wala nila na understand. Dili sila kahibaw if importante jud ba ang muadto sa church or dili. And tungod dili sila kahibalo, that is why they don't come. Ang ikaapat, medyo funny ni no, but even in the times of Hebrew, posible daw ang uban nga tao dili mo adto kay dili sila ganahan sa preacher. Mo text na sa Saturday sa gabi, kinsa mo preach karon sa Destiny Cebu? Si James, ay di ko madto. Dito na ako pag si Kenny na kay malumanay. Si James kay di ba? Yan na. So ako na observation sa akong self. That is why nag-try ko magpa-demure karon. Or maybe, possibly, dili sila ganahan kay nag-aaway sila sa members sa church. Or even sa church in general ang pamalakad. That is why dili sila moadto. But the Bible commentary tells us something important. Ingon ni Barnes, no? Whatever were the reasons, valid reasons, personal reasons, no kung unsa man nga mga rason ingon niya, the apostles say that they should not be allowed to operate. Dili daw pwede bisag ing-ani nga mga reasons dapat ato daw nang i-cut. Why? Ato ta sa next slide. Because, next slide please. Basahon na itong naka-underline. It is a sacred duty to assemble together in public worship. Wow! So ang pag-ari sa church, dili lang di siya para nga nindot, no? But it is our duty as Christians, as redeemed, as part of God's family. Pag mangaon sa balay, mas better, tawagon nimo imong mga igsoon, oy, mangaon na, same here. It is our sacred duty. Inaim katapat, it is your sacred duty. But what is the point? Ngano mo arita? Para lang ba? Unsa talaga ang focus, ang main point ngano mo arita, and dili nato i-isolate ang atong self. Ingon ni Barnes, ingon niya, for the work, there is an obvious propriety that people should assemble together for the worship of the Most High. It is uniting thus with those who love the service of God. So ultimately, muari daw ta sa church and we should not isolate ourselves
Because we do this not for yourself, but we do this for the Most High. Nga ta nag-worship ganiha? Para lang ba ma-feel good ta? No. It is our worship for God. Why do we hear His words? It is so that His will be glorified in our lives. And we come here to worship God. And the moment the enemy tries to isolate, to let us think nga, okay na nga dili ka mo adto. You are in danger. Wala ko niingon ani no because ganahan ta magpag-guilt trip no nga if dili na ka mo ari attend sa service kay di na ka love ni God. God loves you regardless. But the reality is if you isolate yourself, you have to watch out because it is a tactic of the enemy to attack your faith. Number 2, ang second attack, which is the last attack, no, is the attack of indoctrination. Ano sa ibig sabihin sa indoctrination? Or sa Bisaya pa? Sakto, grabe. Indoctrination. O ako ito kaisip da. Pwede ba nato basahon what it means? Indoctrination refers to the process of teaching a person or group to accept a set of beliefs or ideologies uncritically without allowing room for questioning all alternative viewpoints. Ang indoctrination daw, kay naay ginapatudlo nga belief sa imuha, sometimes even without you knowing, and without you questioning, and without you thinking if tama ba ni nga mga beliefs? And makita nato, no, ako nag-research, na daw 4 aspects of indoctrination nga makita nimo sa life nila Daniel. Na daw ginatawag nga repetition. Basically, ang kani nga mga sayop nga mga belief ginabalik-balik. That is why sa kinabuhi ni Daniel sa atong ginabasa, pila sila ka years ginatrain. 3 years. Ginapatrain balik-balik every day. Ginapakaon sa food nga nag-come from the king, no? Everyday wine culture. There is repetition. And ngano ni to indoctrinate them to accept a new belief nga dili si God. Suppression of alternative beliefs. If matanaw ninyo ang ilang natabo kang Daniel kay hinay-hinay lang, slowly lang nga ginatangtang si Lord sa equation. As an Israelite, you know nga ang imong pagkaon, ang imong supply every day, gikan kang God. But unsay natabo? The king wants them, actually gitagaan sa king, si Daniel o katong lain pa nga mga tao o special treatment. Iyang gipakaon, kung unsay gikaon daw sa king, if ang king ni kaon og humba, maupo daw na imong suwa. If ang king ning kaon og lechon no or king crab, maupo daw ng imuha. Kung unsa ang giinom nga wine, maupo daw na ang gipakaon sa ilaha. Why this special treatment? Because subtly, ingon sa Bible commentary, that the king wants them to see na si Nebuchadnezzar na ang ilang reason of survival and living. Hinay-hinay lang. Every day, no? And madugay na wala na nga si God ay ilang provider. And now, ang ilan na lang gitan-aw kay si Nebuchadnezzar. Emotional appeal, no? Grabe kayo nga emotional appeal. Pag adto sa mga exiles, no, gikan sila nga giatake and then hala patyo na siguro mi dito sa Babylon. Pag adto, mura sila prinsipe o prinsesa. Wow! Mukbang, no? Nindot nga pagkaon, special training, special people na ay nagakuan gud sa ilaha, nag-alaga sa ilaha. And mao ni sometimes ang ginabuhat sa indoctrination. It appeals to what you want, to your emotion. No nga, uy, nindot ni, feel good ni. Just so that you could take on a different belief. Lastly, authoritarianism. Kay bao sila si Nebuchadnezzar, the most powerful person, maoy nagsugo. So therefore, since siya man ang nakapildi sa iyong nasod, dapat walay mo supak, walay mo question. And if makita ninyo sa katong last nga part sa atong ginabasa, na ay something nga nahitabo, ang ilang names, ang ilang mga pangalan kay gi-change. Kinsa diri mo to nga importante imong
Sound. Kuhaan lang ang... Importante ang atong pangalan. Because our name represents who we are. Sakto ba? That is why, di taganahan nga, tag other names, no? Ako dati, daghang mga names na gitawag sa ako. Gitawag ko dati nga nigger, negro, and then it has become my new identity. Gitawag ko nga payatot, no? Gitawag ko nga sapyo, kaya ba magsapyo? Kanang kuan ba basta pang liha na siya daw, magitawag sa ako. And we are called many names. That is why pag mangbuli ang mga people, ilang butangan og names. Di ba? Imagine ang imong name, Piolo. No? Di ba? Gwapo ka. Piolo, imong apelido, Parag-utot. Piolo, Parag-utot. Di ba? Name naman na siya, pero nga naman, why is it so important to us? Because names hold an important meaning. It basically represent who we are. And then grabe ang indoctrination nga natabo because ang ilang names get changed. And you will see unsa nag-work ang indoctrination sa ilang life. If you see Daniel, ang name niya means God is my judge. But gi-change ang iyang name to Belteshazzar, which means Bel protect his life. Kinsa ni si Bel, no? Si Bel, usa ni siya mga Diyos-Diyosan sa Babylon. Hananaya, ang iyang name kay Yahweh is gracious. Grabe ang grasya sa Ginoo, pero gipalitan nga Shadrach, the command of Ako. Kinsa ni si Ako? Ako? Ikaw. Si Ako, usa po na siya nga God, no, dito po, no? So, from Yahweh now, Ako commands me. Si Mishael, who is like God, kinsa ba yung makapildi sa Ginoo? Now, Meshach, who is like Ako. Last, Azariah, Yahweh has helped. Gipalitan ang iyang name to Abednego, servant of Nebo. Do you see the pattern? Indoctrination that the enemy does to our lives is slowly but surely removing God from the picture of our lives. That is what his attack of indoctrination is. Nasa next slide, no? Naho diregi quote, no? It is the nature of indoctrination is removing the one true God from the picture and replacing it with other things. Instead nga si God, why not si Nebuchadnezzar? Instead nga si God, why not other God, si Bel ug si Ako? Or instead, si God, why not ikaw, imong self? And that is what the enemy does to attack our faith in God. Hinay-hinay lang. Ingong pa ganito, okay lang hinay-hinay basta kanunay. Slowly but surely, murag, kana bitong, kung sa itaw ka na nga, dugay ni mo iloto, or slow cook, di ba? Hinay-hinay lang ka giluto until ma-find na ni mo imong self. Asa na akong faith? Lahi na akong pagtuo, lahi na siya before. Because that is the style of the enemy. But now, how does the enemy indoctrinate us? Kani, sa time man to ni Daniel, unsa man ang iyang gibuhat karon? Naa siya mga several tactics. Number one, we all know this. TV, the number one source of indoctrination. Dati ang mga dili okay, karon okay na. You know because of what? TV. Hinay-hinay lang, makita ninyo ang mga advertisements before, hinay-hinay rin ang sexy. But karon grabe na ang kaseksihan nga naman, hinay-hinay, gina-indoctrina ta nga, i-accept na lang kanila. That is why, if you're a parent, you should watch out what your children is watching. Because even pa na mga cartoons, no, wala pa rin mas kukumelon, no? Pero ano yung ani naman ang batasan sa akong anak? Because there is an indoctrination going on. Social media. Kinsa diri hilo og social media? No, wala goy mo amin. Ako lang mo amin. Kinsa diri ganahan nga giingnan na kasige ra man kag scroll, di ba? Di ba, grabe na kayo atong muscles diri nga part, no, kay highly developed na kayo. Sige lang tag-scroll sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. You know what that kind of indoctrination is? Aside nga, i-indoctrinate sa different nga mga beliefs. But it teaches us. Napausa mo, nga ang mga content karon 5 seconds na lang, 10 seconds, 15 seconds,
Part na. Why? Because the enemy wants to teach us, no, to just focus our time, give our time on shallow stuff. Kinsa sa inyo no ka, actually katawanan naman ang imong magipang follow. That is why gani sige kag scroll. But you find yourself scrolling at the end of the day. Unsa imong na-learn? Paunsa ka na change more and more? Wala, ning katawar ako. Diba? That is why nauso nang ka ng mga meow, 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 meow. Di ba kasi sa Koreana? Si Kenny, di dyan ganahan na, pero ako na LSS, no? Meow, meow. Ako, even I find myself na yung mga cute nga mga teddy bear, no? Nga nag-represent og marriage lives, no? The enemy tries to tell us, no nga, busy na kakaayo. Daga na kag problema. Ang imo na lang i-think, kaning mga shallow lang nga mga stuff. Ayun ang complicated stuff. And here is ang nakaapan. Pag muadto na ka sa imong Bible, pag muadto na ka sa Sunday service, dili na ka maka-understand. Why? Because your mind has been trained to just process shallow stuff. And kung unsa ang imong ginasulod, mao ang mugawas. That is why sometimes we just become shallow people. Inayam katapad, huwag mababaw. Diba? Maglalim tayo lastly. This is a sad realization. Masyak mo sa atong Christianity what indoctrinates us the most. It's not TV. It's not even social media. You know unsay naka-indoctrinate sa ato? Modern Christianity. If you see right now, Christian, but if mapausa mo, even the songs nga atong ginasing, itry pagtanaw ang imong favorite song. Itry pag-compare asa mas daghan about God or about you. When you come to worship, unsa ang imong ginatanaw? Ang pag-worship ba kang God? Or gina-teach ba ka nga dapat nindot ang imong ma-feel? Nindot ang ambience? There's nothing wrong with that. But modern Christianity has led us to believe nga ang imong Christian life is all about you. And si God, imong helper, imong slave, nga kung unsa man ang imong ganahan kay iyang tumanon. And that is the great danger. Ingon pagani sa other nga mga preachers, no, like sila, Vokham and others, it is what you call the American Christianity. That from the West, hinahinay nag-ari diri. That is why we find ourselves Christian man ta for a very long time. Pero ang imong life, all about you. All about your feelings. All about God and His blessings. Wala na gani ang, how do I please God? How do I honor God in my family? Because we are indoctrinated in the modern Christianity. So how do we respond as we close? How do we respond? Ginaunsa ni Daniel, naanay attacks, and then praise God si Daniel, I believe, spiritually, kakita siya sa attack sa enemy, na ay isolation, gi-prepare sila para dali na lang sila ma-indoctrinate. But what did Daniel do? And para sa ato, how could we also respond sa kaninga mga attacks? In verse 8, na ba dire? Can we just show that? Pwede ba nato basahon together? 1, 2, 3, go. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food, with the wine that he drank. Therefore, he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. Take note, dili lang si Daniel ang taga-Judah. Dili lang siya ang naa sa Israel. Daghan sila, of course, with yung 3 friends. But nga naman, out of everyone, Daniel was the one ngayon nga he decided. Kung sa ibig sabihin nga, he resolved. He made up his mind nga no, dili ni pwede nga ma-defile ko hinay-hinay. He knew nga ang mga pagkaon dito sa kanang giserve sa ilaha, gihalad sa mga Diyos-Diyosan. And then if kaunon to niya, mo go siya with culture, one day, ang iyang faith kay mapapaskod. That is why he resolved, he was determined not to defile himself. But question, ako nag-ask ko kahapon, Lord, why was Daniel resolved? If ako siguro dito, may ano kong praise God for the provision. Salamat sa mga karne o sa mga mawain. But nga no si Daniel, lahi ang iyang pagtanaw.
Nga nun siya, no. Niyon siya nga, dili ko mukha ng meat, vegetable lang ako. Not that he was vegetarian, but he knew that these things, this isolation and indoctrination, hinay-hinay, matitangtang si God sa picture sa iyang kinabuhi. And you know, I realized why Daniel was able to respond this way. And if we have this, we could also respond sa mga attacks. The reason why is because Daniel had a relationship with God. His relationship with God was intimate. If tanawan niyo sa next nga mga books, no, mayon siya, blessed be the name of God. Ingon pa siya, He reveals deep hidden things. Kaila siya hang God, no. Nakita po niya no nga, you have given me wisdom and might. Sa chapter 9 verse 4, ingon siya, I prayed to the Lord my God. Si Daniel, karga-karga niya ang iyang relasyon sa Ginoo. Yes, naama siguro yung mga question, but he knew that ang katong mga nahitabo nga kalisuran, gi-allow to ni God. And because like any other relationship, close kayo yung relationship with God. Dili siya ganahan nga na ay mo come in the middle sa ilang relationship. Sakto ba mga mag-asawa? Di taganahan nga na ay mo come in between sa relationship nato. If naamoy best friend, di taganahan nga na ay mo come in a relationship. Why? Because we value that relationship. We love the person. And in the same way, Daniel saw God as that. Dili lang siya God nga religion. He was real. He exists. And He can be felt. He can be known. And He is able to interact with God. And that is why destiny important ang atong relationship with God. Because that is what will make us stand against the attack of the devil. That is why if baliktaron nato ang destiny, ang among maingon sa inyo ha. Guys, we pray that your relationship with God will grow. Nga mas mailhan nimo siya, mas magka-sweet mo ni God. Because mauna ang imong panlaban against sa mga attack sa enemy, mayong ka nga, no, dili ni pwede. But practically, how do we handle the attacks? Paunsa nato, if naanata sa isolation, nakita natong, hala, bitaw no, murag under attack na ko karon sa isolation, wala na ko sa mga people that I know, or wala na ko sa church. Paunsa man, simple lang. The way to handle it is to address what hinders and come back. If dili na ka mag-ari-ari tungod kay naay nangutang sa imuan, wala ba ka gibayaran, na-hurt ka? Kaistorya ha. Sige, if di ganahan ka mo bayad sa imong utang, no, ako na lang i-let go. If naakay kalagot sa someone, kaistorya ha. You know bro, you know sis, actually na-hurt ko nimo. Ngayon ko, good morning, wa man ko nimo kitagad. You know, pastor, na-hurt ko nimo. Kay sa katong nag-preach ka, feeling na ako imong gipatamaan. Yun po ko nga, actually, ako natamaan sad ko ato. Kitang tanan. Or dili na ka mo are because of many things. Address it and then come back. Sometimes no, pag dugay na tanan nawala, na ay lie nga, ay, di ka maulaw, dugay na kawala. Tapos mabalik pa ka. The basic solution is to come back. You will be surprised. Dugay na ka nawala. Yes, na ay kana nga feeling nga mura kag alienated, but you will be surprised when people see you again. Malipay sila nga nakakadiri. Nagauban nagsima. Sakto ba? Destiny? Nayang katapad again yung I really am happy that you're here. Don't be isolated because that is the first step to apostasy. If na struggles, let us sort it out with your leader, with the pastors, so we could help you. If wala kay pangplite, no? Na si Jeff. No? But really, we'd rather cover each one than to see people slowly gina-isolate and gina-attack. Number 2, indoctrination. Paunsa ta, dili ta maapektuhan sa indoctrination. Simple lang. Puno nato ang atong kaugalingon sa pulong og presensya sa Ginoo. Pag puno ka, pwede ba masudlan? Dili.
That is why gani, no, if magtimpla hag juice, no, timpla mig juice gani ang buntag, kay naatay, nami pakaon na sa inyo, no, kay birthday man namo, so at least medyo special, timpla mig juice, no, puno na, dili na mo masudlan. Same thing with us. Pagpuno ta sa word ni God, pagpuno ta sa presence ni God, na sexy may ana. No! Puno na ka. No, nailay sa enemy na ing anang, uy, dili raman Father God, naaman po'y Mother God, kaya ba ka na? No! Puno na ka, kahibaw ka sa truth, puno ka sa word ni God. And that is why, if ganahan ka nga mapuno sa word ni God, usay ganit ingon sa psalmist, Lord, how can I remain pure? By keeping your word in my heart, that I may not sin against you. Ing anak kakusgan ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. But need ta mo to, ana, and need ta punon atong sarili sa pulong sa Ginoo. And as I end, no, what do we learn? Not just about how we respond to attacks. Of course, we learn. Did you learn? No? Diba, amen? You learned something this morning. But what most important, what do we learn about God in all these attacks? 3 things lang. Number 1, God is with us when the attack comes. If manotice ninyo, if basahon ninyo ang passage, no, naingon dito nga, God granted favor to Daniel. Bisag in the midst of attacks, feeling mo, Lord, asa ka? The Lord is there with you. That is why pag gina-attack ka, you just need to call on His name. Dili ibig sabihin nga gina-atake ka, layo na kang Lord. But ang katong duol kang Lord, mao na gina-atake. When we are under attack, God's presence is with us. Number 2, power. We can stand against the attacks of the devil. We can say no like David, or like Daniel, because we have the power that comes from God. Dili ta kinahanglan mag-live og lives nga permi lang pildi. Kinsa sa inyo nga kapoy na mapildi. Nagatan mi atog Netflix, no. Ang kuan ang title kay YOLO, katong boxer sa Netflix, no. Abot makita mo to. Ang iyang cry, I just want to win once. Maybe sa imong life pero may nakapildi. Ganahan ka mo, intra sa imong life kang Lord, pildi ka, mag-commit ka mo, fall na po ka, pildi ka. But let me tell you, you can win. Because it has been won once and for all on the cross where Jesus gave His life. And to those who believe and call on His name, He has given the power, the forgiveness, and the inheritance and the position as children of God. That's why if i-atake ka, call kang lakang Lord, Lord, kabi, hapit ako matintal, tabangi ko. Lastly, God rewards those who stand in faith amidst the attack. Unsay natabo, need sila katong sa story, need daw sila mugo atong nga training, need sila makaon og katong nga meat and all kay para maging nourished and strong and moadto sa kang king. But niana si Daniel nga no, dili na mo i-defile ourselves. Sir, pwede ba gulay na lang og tubig? No, sa mga tanan nga nag-gym, no, you will see nga that is a bad move. Kaya if ganahan ka magpagamay sa imong buhaton, maggulay ra ka. Sakto ba? No? Labi na if dako ka, no, maggulay na lang ka. Maybe some of us here need maggulay na. Pareha sa ako kay medyo nang dagko na ang atong kuan. But yun sila gulay lang ni Ana ang chief. Dili madala. But yun ko sa king, if pag-adto dito, lampayatot mo. Ni Ana siya nga, no, i-test lang nato. Tagay na 10 days. Mukhaon ra may gulay og tubig habang ang iba mukhaon og meat og wine, tanan nga mga maayo nga pagkaon. Ang tan-awan lang, sir, asay mas maayo. To the surprise sa chief, after 10 days, mas healthy sila Daniel tan-awon, mas guwapo, mas maayo og tindig. And so because of that, no, gipadayon to ang gibuhat for the 3 years. And now 3 years was up. Muadto na sila sa kang King Nebuchadnezzar. And then unsay giingon sa pulong sa Ginoo, ako na lang basahon. And the king spoke with them in verse 19. And among all of them, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore, they stood before the king.
And in every matter of wisdom and understanding about what the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters that were in all his kingdom. So, unsay natabo as we close? Ang kani atong pag-stand against the attack and pag-stand in faith. You know, God sees that. God knows that you are fighting, struggling. And then He will reward our moments of obedience. No, unsay daw nahitabo kang Daniel ang iyang friends. Giadto sila, gi-elevate sila, gi-promote sila to the point nga ang usa sa ilaha is worth 10 nga mga tao. Ingana sila ka distinct, ingana sila ka maayo. And you know, sometimes in this world, the devil will try to tell us, no, nga mag-compromise ka, maon imong buhaton para maging successful ka. But you know what? If we trust in God and trust that He is our success, one day, He will reward our moments of standing up and saying, no, I choose not to defile myself. I choose to trust in God. I choose God over anything else. And you know, as I turn 33, as I am 33 years old, I realize, no, that ang mga pag-lift ni God sa ako, sa akong kinabuhi, is never because of me. You all know my story, bugo ko. Dili ko maayo nga anak, dili ko maayo nga Christian. But there were moments in my life, ibago ko ni Lord because of my relationship with Him. And sa relationship with God, nindot ni, ikaw sa imong relationship with God, mo fail man ka. Pero ang Lord, dili mo fail sa iyang love sa imuha. Kadaghan ng beses, no, nganing palpa ko, but siya padayon gihapon faithful. And all these things that I have been given, I realized that this was God's reward. This was God's grace. It came from Him. Because ang source sa atong everything is God. And we don't need to compromise in life. We don't need to compromise in our work. We don't need to compromise sa ato ang relationship sa matag usa-usa. Because to those who stand up like Daniel, God will reward us. Dili man karon, Lord, kanus amo maabot ang reward. Dugay na ko diri sig hold on. Sa mga almost kapuyan na, ready na mag-give up, hold on lang. Maabot ang point that God will give you the reward in full. And I hope this morning, no, that we learn that isolation and indoctrination is Satan's attack against our faith. But we can respond and we can withstand the attack of the enemy. Can we all stand up as we close in prayer? Lord, salamat, Lord, sa pulong nimo. Pinaagi kang Daniel, Lord, Hananiah, Mishael, Azariah. Salamat, Lord, nga ginatudluan mi nimo, Lord, nga naada ay kani nga mga attacks. Dili man sila obvious, pero hinay-hinay di ay. And maybe some of us here, you are under attack. Some here under attack in the area of isolation. You don't see the church. You don't see coming to church as a sacred duty. You just think na basig okay na lang siguro mag-online. But the Bible clearly tells us to not neglect in meeting together. Because God wants His family together worshiping Him. And if ikaw na, God is telling you, stay away from the tactic of the enemy. Don't isolate yourself. All the more you need each other. We need each other to encourage each other in the faith. If dugay na ka nga wala, no, don't let the guilt ang magmangibabaw sa imong life. But always remember that to everyone who comes back, God's arms is wide open. To those nga feeling nimo na na-indoctrina na ka sa imong life, murag gamay na lang nga portion si God. Now is the time to come back. And that ang atong life maging all about God once again. Maybe ang imong family, maybe sa imong work,
maybe sa imong academic, sa imong relationship, you're doing it and you're doing it well. But the question that God has for you is, where am I in all of that? If wala ako sa equation, then ibig sabihin that I have been erased in that part of your life. Let us allow God to be the center of our lives once again. Let us allow to walk this relationship with God. And then sa mga person nga luya sa ilang relationship with God, God wants to tell you that He misses you and He wants you to come home to Him. That you just don't know how much He yearns for your call. He loves you so much. Whatever you have done that might prevented you from coming back to Him, you can tell Him, and He is willing to forgive you. You might have failed, but Jesus has never failed you. He still loves you till this day. And lastly, to those na wala relationship with Jesus, God wants you to have a relationship with Him. Because it is the best relationship that you could ever have. Ang atong relationship mo fail, but ang relationship with Jesus will never fail. Panghabang buhay ni pang eternal life. And right now, I don't know where unsa mo nga part sa inyong journey. But today, wherever we are, can we just entrust our lives once again to the Lord by singing this song as our worship, as our dedication unto the Lord. And let it be before you and the Lord, and just say, Lord, here I am in this situation in my life. And let's just surrender all to Jesus. And let's just fix our eyes on God as we end our service. Let us worship God with this song. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I
again. These attacks of the enemy, it ultimately will boil down to attacking our faith, that we will let go of our belief in God. It will attack God's presence in our lives. But like Daniel, we stand, and as we sing this bridge, ingon dito, I sought the Lord. Let it be our crying, Lord, I will seek you, Lord. I sought you, Lord. I will yearn for you, Lord. Because I know that you will answer. I need more of you in my life more than ever. More in my family, more in your academics, in your relationships, wherever. So right now, as we just sing this as our personal response to God, and seeking more of God in our lives, to strengthening our faith in Him, why don't we just lift our hands and personally let's tell the Lord, I seek you, Lord. I want more of you in my life, Lord. In Jesus' name. So you just can raise your hands as a symbol to the Lord, knowing, Lord, I want you, God. Let's sing this song. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. Lord, we seek you, Lord. We seek you in our lives, God. I sought the Lord. Lord, we want more of you, Lord, in our lives, God. That's why I trusted. That's why I trusted. I sought the Lord, And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trusted. with our voices, That's why let's talk to the Lord. I sought the Lord. And He heard, and He answered. We seek you, Lord. I sought the Lord, and He heard. We seek you, Lord, in our lives, oh God. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trusted. That's why I trusted. Lord, for everyone here, for everyone whose hands is raised before you, Lord, we just seek more of you, Lord. Lord, we don't want to allow the enemy, Lord, to slowly but surely remove you from our lives. We don't want that, Lord. You are the best thing that has happened to us. Lord, so we seek more and more of you in our lives, Lord. Fill us up, Lord. May your presence be with us, Lord, every single day, God. In whatever journey that we are, God, Lord, we want to seek you, Lord. We need you, Lord. We ask more of you. And Lord, may your presence be with us, not just today, but Lord, tomorrow, the next day, the next week, the next years, for all of our lives, Lord. Because we want, Lord, this relationship to be forever. In Jesus' name. Lord, we glorify you. We open our hearts for more of you. And everybody say, Amen. Let's give the Lord a clap. Says in Psalms 27, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Again, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. I know that we have our own difficulties financially, but personally giving is a good reminder for me not to put my trust on the physical things in life, not to put my trust on my employment, on my emergency savings, on my parents or siblings, not to put my trust on assets, on money. Sabi nga sa Psalms 27, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Giving is a good way for us to exercise as our trust in God in our finances, knowing that when we obey God, when He said to give, He will always provide. He is teaching us always not to trust on the physical things in life. Church, let us pray that as we give to the Lord, we are reminded that trusting in God is way more better than putting our trust in our physical resources. Let's pray. Lord,
We thank you for you are trustworthy. Thank you, Lord, that you are reliable. Thank you, Lord, that when we trust you, we shall have no fear. Thank you, Lord, for teaching us to always put our trust in you and not on the physical things in life. Remind us always, Lord, that what we have came from you. And I pray, Lord, that for everyone who will give, they will do it by faith, Lord, and they will do it cheerfully, for they are trusting your heart. To you be the glory and honor in Jesus' name. Amen. Hello, maayong buntag Destiny Church. Hello. Hello. Ayun, sorry. So before we end our Sunday service this morning, we still have a few announcements for all of you. Kabalo ko no nga hapit na mo end ang September. Grabe no, paspas kayo ang time, and actually 2 days from now October na, and we are now entering into the last quarter of the year. Hapit na ang Pasko. I think very few days na lang before Christmas yun. And by the way, we still have our Grow Sunday this afternoon, 12:30 p.m. So pwede mo quick lunch and then come back here sa venue and join our Grow Sunday as we continue to delve into the Word of God. And we have our Destiny Life Retreat that will be on November 15 to 17. Are you excited? Especially sa mga wala pa naka-join, we invite you to prepare emotionally, spiritually, and financially. That will be held in Camp Bato sa Sibunga. So pwede na mo mag-register. You can go ahead and approach JCell. And if you have friends that you want to bring with you, pwede kaayo ninyo silang adad-on. And also, we still have our afternoon service at 2 p.m. So sa mga wala diri, mga friends ninyo, family, nga wala diri karong buntag, pwede ninyo sila invite unya 2 p.m. here, gihapon the same venue. And next month, we have our ministry activities upcoming for the young professionals or professionals night. We'll be doing it on October 17th. October 12, sorry. October 12 at Tagu Cafe. And for our students, the youth, that will be on October 19 for our big small group. And this week, we still have our prayer meetings, of course, every Monday to Friday, online through our Destiny Church Manila Facebook page, 5 a.m. in the morning. And every Saturday, we gather together as a church, diba? You don't have to isolate yourself, especially in prayer. So next Saturday, 6 a.m., join us sa Atuang Center in La Guardia 1, Kenji Place, 6 a.m. See you there. And of course, our life groups, dili mawala. We encourage all of you, especially those nga wala pa life group, you can ask the person who invited you, saan na siyang life group, and what you do during life groups. So we have schedules flashed at the back for different life group meetings and different sad stages in life. So if you're a mommy, we have life groups for mommies, for students, for working, and the professionals. Ayun! And by the way, for our VIPs, we also have prepared a place for you outside. We want to welcome you. We want to get to know you more and pray for you. So please visit our chairs and tables nga gi-prepare na mo as a welcome area for all of you. Thank you for watching our online Sunday service streaming. We hope you have been blessed by the word today.
for another Spirit-filled service. Blessings!